নাহানিস তুই উগা বাহাদুর মুজাহিদর বইন আল্লাহর শুকর আদা কর कि आरा जालिमलतुन बासाइए रे सईद बेरले यशी देखिए उसने तोर बाप पर जुल्म की गुज्जे हमारे चल देखियो जंडिल्ला तर बाप यार तर तो मेरे जख्म लगाइए आज तर जिस्म में जंडिल्ला जख्म लगाइए तू तो की तर बाप पर गद्दा ना सर में मेडी उतर गली बोई बद्दा इधर हाथ आ दे ना मलकान ना आई इधर आ जाए रुदियो हुसैन पारे न गुज्जो मैं भाई बा एडी वेलो ना इलियास ना आज यार खुद क्या नो रुकियो इबार इज्जत रो दे जाए मेडी ने मिला नदी आन नाम हुसैन नो हुसैन आरा वलंद मुसलमान तू एकदम मुजाहिद तू ये तारद लेंदे ले आरा द तार उतर फरक की टाइबो नो बद्दा नो और या नो शिका खनो मजबूर है बुरे हाथ तो लोन जोली आरा तुम्हारे मार भाई वेल्लो बुलिया रे रखी दे यारा इबारे आजाद करे लेशी जा तुम्हारे यार आजाद করে দি যাইয়ে তোমার বাবার কই দিবা যে মুসলমানে চাইলে বহুত কিছু করিতে পারে কিন্তু আরা হিন্দিলা নগরে যারা জিন্দিলা আর বরম করে যা তোমার আজাদ করে দি মামু এবারে ফাতিলে যারা তোমার ফাতিলে সিধা রলে যাও গাটি মাঝে ফাঁসাই দেও কই तुम्हारा जे आता केन तागी हो गई तुम्हारा तुने मर जान के शिल तू सज्जन बागी मुसलमान वाले कैदी छुड़ाइए लोगी गई शर्म करो शर्म खाता डूबी मारो देखो एलाया डर अफसर रे की जवाब दियो तू यार होता मुसीबत मदद डाली वेला Elai tuarare en shazadiyum then yagtunai bagiyore shazadi baby tui gamasenne tare oi bagiyole khono maitir gochene এটি তুমি জিনারে জালিম মশাই ওই বেশি রাম দিন বেশি গম মানুষ No, baby, no. Tu hitarare nazanas. Ai hitarare gomgoriare sini. Sini no maro de hitara zalim no. Hitara are gore. Tu hele tayeshas. Ei musulman wale tare जादूगरी दिए I had Zaire, Tagiora, I need to Honma Zalim, the Honma Gombe. तुई आर जरूर ये रे बागियोल और हिमायत करो Daddy, यहाँ यहाँ खजाना हक करता हो जाए. Oh, you shut up! Get out! Oh, you Musliman! Swara, Azir Fare, Atun Bam, Captain, Hanchong, fire with the villa. Come on, Papa! I know, Captain, no! Itare, Arhati, I'm a yum. Iti Azir Fare, Pagi Venezuela. भाई आई तुम्हारे एकन हता होते सही तुई आला दिले गमइयो तो एकन हता तुम्हारे होते सही तू जदी गुस्सा न होइले इलियास भाई तुई आनके हो तुईले आले सोण होते एकवाते ढोरई तोर कथन मजा है के मेरे गुस्सा हुई सईद भाई तू हद दे आनसोई आर सोण तू ढोरई তুই কোনদিন আর হতা না ফেলো তো আই এখন যে হরাগান হতে চাই এ মামুই মধ্যে আছে হুসেন ভাইও আছে
বলে আই যে হতাগান হইতে স্যার কে তোমারে লইয়ে রে মালকারে লইয়ে রে বিয়া করে শাদি করে দিতাম বলি আর ইয়ান বাপি তুমি কেন হ নো ইলিয়াস ভাই আমরা মুজাহিদ একটা ধরো বিশ্বাস নেই এবার জিন্দিয়াঙ্গা তোমার খারাপ করতে স্যার এবার অন্য একটা বিয়া দই ইয়ান বিমরু আই মলকাল্লাইও কথা হয়েছি হুসেনের মশওয়ারা করি চাই মলকাইও তোমার বাদে আর খনিক করে স্বাধীন করে ইয়ানো তারাইও বেশা বেশি রাজি আছি সেই ভাই ইয়ানের মধ্যে তুমি আর জিদ না করো যাতে মালকাইও তোমার সারা আর বিয়া না করে হুসেন ভাই এলো কথা কই মামুল লেনা কথা কই আরা বেগুনের মধ্যে দিয়া সাইড দে যে তুই মালকারে বিয়া করো ইয়ান মারা বেগুন রাজি আছো না রাজি আছো বস এই তুই আর জিদ না করো ইয়া বেগুনে যাতে রাজি তোমার তো রাজি হওয়া করিব ঠিক আছে দাঁড়া তুমি ওর রাজি মুবারক মুবারক